मोर आउ गोटे भिडियो रे आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। तो आशा करूची आपण माने समस्ते भलरे थिबे। मु भी पूरा पूरी भलरे अछि। ताले हमरो जनवरी मासर जो ज्ञान केंद्र रे बैठक करा जाय तार विषय वस्तुटी रहिछि जीवनर प्रथम 1000 दिन परिवार को करिबा सचेतन। तो एही सब्जेक्ट उपरे आमे ज्ञान केंद्र रे बैठक करिबा। तो एही बैठक रे आमे कोन सब आलोचना करिबा एवं एही आलोचना रे हमको किए साहाय्य करिवे, केउ माने हमरो साहाय्यकारी रहिबे, सेथिरे अंगनवाड़ी कर्मी माने कोन सेमने शिखिकिना जिबे एवं निज अंगनवाड़ी केंद्र रे से अनुसार से माने मध्य कार्य करिवे। तो ताहा आमे जानिबा। तो देखंतु हमरो 1000 दिनर जो गुरुत्व रहिछि एहा केवल जे अंगनवाड़ी ज्ञान केंद्र माने जानिबा दरकार नुहे, हमरो सबु अंगनवाड़ी कर्मी माने जानिबा दरकार। एटे देखंतु एथिरे से कोन कहूछि जीवनर प्रथमे 1000 दिन परिवार को करिबा सचेतन। सभार प्रमुख उद्देश्य हमरो उद्देश्य कोन रहुछि आमे से विषय रे जानिबा एवं एथिरे किए किए अंश ग्रहण करिवे ता मध्य जानिबा एवं एहा छडा हमकु किए किए साहाय्य करिवे एवं किपरि सेथिरे आमे आलोचना करिबा से विषय रे भी जानिबा। तेणु करी कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करिवे नाही, देखिए जो मानकर अंगनवाड़ी ज्ञान केंद्र रही से माने भी देखिए, जो मानकर ज्ञान केंद्र नहीं से माने भी देखिए। ताहले आमे जानि परिबा जे 1000 दिनर जो गुरुत्व आमे कोहे ताहा काहेकि जरूरी एवं आमर जो बेनिफिशियरी माने रही छांती तांको आमे किपरि भाबरे से विषय रे सचेतन करिबा। गर्भवती महिला सुरक्षित मातृत्व विषय रे तांको स्वामी और परिवार सदस्यों को सचेतन कराइबा सहित सरकार सुविधा सुजोग विषय रे अवगत कराइबा। शिशु को जन्मरु 6 मास पर्यंत केवल स्तनपान कराइबा पाई प्रोत्साहन और मातृ सेवा को उन्नीत करिबा। शिशु को 6 मास पुरिले अंगनवाड़ी केंद्र रे आयोजित होउतबा अन्नप्राशन दिवस रे जोगदेई सचेतन कराइबा। 2 वर्ष पर्यंत माँ क्षीर सहित शिशु को परिपूरक खाद्य खुआइबा सुनिश्चित करिबा। सुरक्षित मातृत्व और शिशु को पुष्टि स्थिति को सुदृढ़ करिबा पाई स्वामी और बापांकर भूमिका विषय रे परिवारर पुरुष सदस्यों भितर सचेतन सृष्टि करिबा सहित परिवारर अन्य सदस्यों को सचेतन कराइबा। शिशुर उत्तम खाद्याभ्यास और जत्न पाई आवश्यक सठिक अभ्यास आपणेबा सहित माँ माने निज भितरे सकारात्मक व्यवहारिक परिवर्तन आनिबा। सुस्थ शिशु मानक माँ माने अनुसरण करुवा उत्तम अभ्यास गुड़िक चिन्हट करी समस्त माँ सही अभ्यास को आपणे शिशुर सुस्थता को निश्चित करिबा। एथिपाई दिया जाइथिबा समस्त शिक्षण और साधन संबलर व्यवहार करी सचेतनता वार्ता गुड़ी को समस्त हिताधिकारी परिवार सदस्य और गोष्ठी समूह को जणाइबा। गोष्ठी मध्यरे सामूहिक सचेतनता अनुसरण अंशग्रहण शक्ति को वृद्धि करिबा। अंगनवाड़ी केंद्र को स्वास्थ्य पोषण और सामाजिक शिक्षार एक केंद्र भावे सुदृढ़ करिबा। अंशग्रहणकारी तो किए किए अंशग्रहण करिबा आमे से विषय भी जानिबा। अंगनवाड़ी ज्ञान केंद्र सहित जड़ित थिबा समस्त अंगनवाड़ी कर्मी माने संपुक्त ज्ञान केंद्र परिसरभुक्त समस्त गर्भवती महिला तांको स्वामी परिवारर सदस्य 0 रु 3 वर्ष बयसर शिशु माँ और बापा जत्न प्रदानकारी व्यक्ति विशेष किशोरी बालिका अंगनवाड़ी सहायिका आशा एनएम मातृ कमिटी जांच कमिटी सदस्य गोष्ठी सदस्य एवं सुपरभाइजर। सभा आयोजक तो कौटी आयोजन हेबो हमरो ज्ञान केंद्र रे आयोजन हेबो। तो एथिरे हमरो किए किए आसीबे आमे से विषय रे भी जानिबा। तापरे हमरो अंगनवाड़ी कर्मी माने अंगनवाड़ी ज्ञान केंद्र रे शिक्षा पाइबा परे निज अंगनवाड़ी केंद्र रे प्रत्येक मास आयोजित होउतबा गोष्ठी भित्तिक कार्यक्रम सीबीई समय रे जोग देइथिबा हिताधिकारी गर्भवती और प्रसूति माँ किशोरी बालिका मातृ कमिटी जांच कमिटी सदस्य गोष्ठी सदस्य मानकु सचेतन कराइबे। एहा करिवे हमर अंगनवाड़ी कर्मी माने जो माने ज्ञान केंद्र रु शिखिकिना जिबे से माने तांकर निज अंगनवाड़ी केंद्र रे ताहा करिवे। सुपरभाइजर निज सेक्टर समस्त अंगनवाड़ी ज्ञान केंद्र
ପରିବାର ଜାଗରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା ଅଧିବେଶନ ଆୟୋଜନ କରିବାର 5 ଦିନ ଆଗରୁ ଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, 0ରୁ 3 ବର୍ଷ ବୟସର ଶିଶୁର ମା, ବାପା, କିଶୋରୀ, ସର୍ବୋପରି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 3ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ତାହେଲେ ଆମର ଯାହାବି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 3ରେ ଆମର ଯାହା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଏଠି ସମସ୍ତ ମା ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଜଣାଇବେ ଯିଏ ଯିଏ ଆମର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆମର ଏହି ଯେଉଁ ସଭାର ଅବଧିଟା ଅଧିବେଶନ ସମୟଟା ଆମର କେତେ ରହିବ? 3 ଘଣ୍ଟା ରହିବ। 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, କେତେ ସମୟ ଧରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହାକୁ ଆମର ଭାଗ କରିଦିଆ ହେଇଛି। କିଏ କିଏ ପରିଚାଳନା କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ସମୟ, ସଭା ଆୟୋଜନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝାଇବା। ସେ କିଏ ବୁଝେଇବେ? ଆମର ସୁପରଭାଇଜର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବୁଝେଇବେ। ଜୀବନର ପ୍ରଥମ 1000 ଦିନ ଗୁରୁତ୍ୱ ପୁସ୍ତିକାର ବିଶଦ ଆଲୋଚନା ଓ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। କିଏ କରିବେ? ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି, ସୁପରଭାଇଜର କରିବେ। ତାପରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ମା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ବିନିମୟ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା। ସମସ୍ତ ମା ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ତାମାନେ ମା ମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ଓଜନ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ଓ VHSND ସମୟରେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଏହା କିଏ କହିବେ? ଆମର ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି ବୈଠକରେ ସବୁ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ। ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁଙ୍କ ମା ମାନେ ଆପଣେଇଥିବା ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକର ଉପକାରିତା ଓ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବା। ତାହା କିଏ ବୁଝେଇବ? ଯିଏ ସୁସ୍ଥ ମା ମାନେ ଥିବେ, ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁର ମା ମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବେ। ସୁରକ୍ଷିତ ମାତୃତ୍ୱ ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ପୁଷ୍ଟି ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଓ ବାପାର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ପରିବାରର ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା। ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି ଏହା କରିବେ। ତ ସମୟ କେତେ ରହିବ? 15 ମିନିଟ୍ ରହିବ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଥିରେ ଆମର ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। ଏ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମୟ ମିନିଟ୍ କେତେ ମିନିଟ୍ ନେବେ। ସୁପରଭାଇଜର 5 ମିନିଟ୍ ନେବେ, ଆମର 60 ମିନିଟ୍ ନେବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବେ। ତାପରେ ଯାହା ବି ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସବୁ ଆମର ମିନିଟ୍ ହିସାବରେ ଗଣାଯିବ। ସେତିକି ମିନିଟ୍ ହିଁ ସେମାନେ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପିତାମାତା, ଅଭିଭାବକ, ଯତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ନିଜ ଶିଶୁର ପୁଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓଜନ, ଉଚ୍ଚତା ମାପ ଓ ତାର ବିବରଣୀ, ପୋଷଣ ଟ୍ରାକର, ମୋ ବିକାଶ ପତ୍ର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା। ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି, ସୁପରଭାଇଜର ଏ ବିଷୟରେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଶିଶୁର ବୟସ ଅନୁସାରେ ଓ ହିତାଧିକାରୀ ଭିତ୍ତିକ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଓ ସେଥିରେ ବିବିଧତା ଆଣିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ତାହା କରିବେ। ଅଧିବେଶନରେ ଆଲୋଚିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟର ସାରାଂଶ ଆଲୋଚନା ସୁପରଭାଇଜର କରିବେ। ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ଓ ମତାମତ। ତ ଶେଷରେ ଆମର ସୁପରଭାଇଜର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସବୁ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ସେ କରିବେ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର 180 ମିନିଟ୍ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳେ ଆମର ଦିଆହେଇଛି 180 ମିନିଟ୍ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, 3 ଘଣ୍ଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଥିବା ଶିକ୍ଷଣ ସାଧନ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ଜୀବନର ପ୍ରଥମ 1000 ଦିନର ଗୁରୁତ୍ୱ ପୁସ୍ତିକା, ଶିଶୁର ଓଜନ ଉଚ୍ଚତା ମାପ ନିମନ୍ତେ ସହାୟକ ପୁସ୍ତିକା, ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ଶୈଳୀ ପୁସ୍ତକ, ଖାଦ୍ୟ ବିବିଧତା ଓ ସଠିକ୍ ପୋଷଣ ଉପରେ ପୁସ୍ତକ ହୋଇଥିବା 4ଗୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖେଇବା। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ନିଜ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବୈଠକ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରିବା। ତ ଏହିପରି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା। ଏହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବୈଠକ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଏଥିରୁ ଯାହା ଶିଖିକିନା ଯିବେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସଚେତନ କରିବେ ଆମର ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ବି କରିଦେବେ। ତ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।